ଦୀଘାରେ ଦିଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଦୀଘା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୀଘା ଗସ୍ତ। ଦୀଘା ବେଳାଭୂମି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନୟନ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଦୀଘା ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ନବନିର୍ମିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପୂର୍ବ ସରକାର ଏଠାରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ର ଅଭାବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧାର ଅଭାବ, ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଥିବା ସହ ମୃତଦେହ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏସବୁର ସମାଧାନ କରିପାରିଲେନି ଏବଂ ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି କଥା କହି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟପୁରରେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଥିଲେ। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। যে টুরিস্টরা এখানে আসছেন, আমি মনে করি রিচ পার্সনরা যে আসে না তা নয়, তারাও আসেন। দীঘা অপরূপ সুন্দর, মন্দারমণির বীচ তো ততোধিক সুন্দর। শঙ্করপুরকে, তাজপুরকেও সাজানো যেতে পারে, কিন্তু যারা ইনকাম ট্যাক্স জিএসটি পেমেন্ট করছেন তাদের কাছে আবার হাত পেতে 10 টাকা নেওয়া এটা সরকারের রুচি বিরোধী কাজগুলো। আমি মনে করি তাই আগামী 1 জুলাই থেকে টুরিস্টদেরকে 10 টাকা করে দিতে হবে। এটা খুবই আপত্তিকর, এটা আমি ঘোষণা করে যাচ্ছি। বাকি সবাই কোঅপারেশন করবেন। দীঘার মানুষ ন্যূনতম জলটা পর্যন্ত পায়, স্যালাইন ওয়াটার। অনেক দিক রয়েছে, আলোচনা হয়েছে। ফরেস্টের কোনো কাজ হয়নি, ইউডিএমএ ডিপার্টমেন্ট কোনো স্কিম গত 2 বছর দেয়নি। যে কটা স্কিম চলছে এখন ডিএসডি এর ওন ফান্ড থেকে চলছে। ଦୀଘାରେ ଦିଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଦୀଘା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୀଘା ଗସ୍ତ। ଦୀଘା ବେଳାଭୂମି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନୟନ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଦୀଘା ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ନବନିର୍ମିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପୂର୍ବ ସରକାର ଏଠାରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ର ଅଭାବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧାର ଅଭାବ, ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଥିବା ସହ ମୃତଦେହ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏସବୁର ସମାଧାନ କରିପାରିଲେନି ଏବଂ ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି କଥା କହି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟପୁରରେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଥିଲେ। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। যে টুরিস্টরা এখানে আসছেন, আমি মনে করি রিচ পার্সনরা যে আসে না তা নয়, তারাও আসেন। দীঘা অপরূপ সুন্দর, মন্দারমণির বীচ তো ততোধিক সুন্দর। শঙ্করপুরকে, তাজপুরকেও সাজানো যেতে পারে, কিন্তু যারা ইনকাম ট্যাক্স জিএসটি পেমেন্ট করছেন তাদের কাছে আবার হাত পেতে 10 টাকা নেওয়া এটা সরকারের রুচি বিরোধী কাজগুলো। আমি মনে করি তাই আগামী 1 জুলাই থেকে টুরিস্টদেরকে 10 টাকা করে দিতে হবে। এটা খুবই আপত্তিকর, এটা আমি ঘোষণা করে যাচ্ছি। বাকি সবাই কোঅপারেশন করবেন। দীঘার মানুষ ন্যূনতম জলটা পর্যন্ত পায়, স্যালাইন ওয়াটার। অনেক দিক রয়েছে, আলোচনা হয়েছে। ফরেস্টের কোনো কাজ হয়নি, ইউডিএমএ ডিপার্টমেন্ট কোনো স্কিম গত 2 বছর দেয়নি। যে কটা স্কিম চলছে এখন ডিএসডি এর ওন ফান্ড থেকে চলছে।